Horini Seraisa Kapka Hinkai Bumani Dut Kabang Masao Kabya Hingake O Bumani O Serani Buma Dut Bini Samung Klanyan Bagai Bosano Maya Nang Tipano Maya Nangai Samung Klai Matongo Sei example Abono Nukha টিপ্রালেন গণতন্ত্র হেকাবা কঠার ভারতীয় সংবিধান 2-3 দ্বারানি মাধ্যমে টিপ্রালেন মাননাই হেকাবা তিনি মানযাবা খানামানযাবা 100 বছরনি পরে মাননাই ফিয়াবা ও যে রিল চলি মানে ও যে সেন চলি মানে ও যে স্ট্রাগল চলি তো মানে অবহাই ক্লাইনাই টিপ্রালেন মাননানি जों बेलायनो तुकनाय आबोनि बागैनो आं सायजों आंनि मोखांनोखा आं जनगणनि बसकांगतलां फुनुग्रयो आं टिप्रालेन साननाय आं टिप्रालेनि खरकसा सदस्य हिनिनाय आं बुनि परिचय फियाबा टिप्रालेनि जे मूल उद्देश्य जे बिनि मूल नाहारमुं आ नाहारमुं बाय उ जे आं साइ दङै माने आ सामाबाय आं मेस खालायमेने बागै आं तिनि सायजोंनो आं ते जनगण बक मोखां फुनुक मा मानया हिनिनाय आं वानसुगै जनगण प्रश्न खालायनानै सिगांनो आं निजे सायजों अबहाय मानखा